बाइबल यात्रा में जीवा यात्रा पुस्तक तार 22 अध्याय 29 एवं 30 पद। तुम्भे आपणा शस्यर पूर्णतार ओ फलादीर रस उत्सर्ग करने को विलंब करिब नाही। तुम्भे आपणा प्रथम यात्रा पुत्र मानक आंभक देव पुणी आपणा गुरु और मेषादी प्रति तद्रूप करिब। से 7 दिन आपणा माता सहित रहिब। अष्टम दिन में तुम्भे ताहा आंभक देव। पुस्तक तार 23 पदर 10 एवं 9-10। आहुरी सदाप्रभु मूसा को कहले तुम्भे इस्राएल संतान को कह आम्भे तुम्हें जो देश देवा से देश प्रवेश करी जेतेबेले तुम्हें मैंने शस्य काटिब सेतेबेले तुम्हें प्रथम कटा शस्य एक बिया याजक निकटू आणिब। धर्मशास्त्र लेवी पुस्तक तार 23 पदर 11-12 पद को पाठ करिला। तमे तुमମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଉଣି ପୀଡ଼ା ଦୋଳାଇବ। ବିଶ୍ରାମର ପରଦିନ ଯାଜକ ତାହା ଦୋଳାଇବ। ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ତୁମେମାନେ ସେହି ପୀଡ଼ା ଦୋଳାଇବ ସେହିଦିନ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନିଖୁଣ एक मेषपक्ष उत्सर्ग करिब। पुणी एभाव 2 दशमांश तैल मिश्रित स्वरूप ता तुष्टिजनक आघातार्थे सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य अग्निकृत उपहार हेब। आउ तांश तमिल प्रयोजन हेब। पुणी तुमे माने जो दिन पर्यंत परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्य एही उपहार आनी नाम से दिन पर्यंत तुम्भे माने रोटी कि भजा शस्य कि छिंदा सीसा खाइब नाही। तुम्भ मानकर समुदाय निवास स्थान रे एहा पुरुषानुक्रमे पालनीय अनंतकालीन विधि हेबो। वाक्य श्रवण रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। हमने अध्ययन करू समस्त जानिछु बहुत विलंब होइछि। आमानकर प्रधान कर्तव्य शस्य उत्सर्ग करिबा शिशु उत्सर्ग करिबा मते गृह उत्सर्ग करिबा आमानकर नितांत कर्तव्य। केवल जे कोनसी अलंकार कथा माने आरो उत्सर्ग करिबा निहाती दरकार। आपण माने जानिछंती विभिन्न देवादेवी उद्देश्य रे समस्त विषय उत्सर्ग होइଥାଏ। आपण माने प्रतिभा टंका हो किनिथिबा सोना हो किनिथिबा वस्त्र हो जे कौन से विषय माने भारत रे जेहेतु रहिछु आमने विभिन्न स्थान ताहा हे हम पाखक आसुछि। अनेक विभिन्न उद्देश्य रे विभिन्न देवादेवी उद्देश्य रे ताकू उत्सर्ग करिथांती। तेनु आमानकर उत्सर्ग करबा निहाती आवश्यक। आमने गृह मध्ये केतेक उत्सर्ग न करी सीधा सब व्यवहार करे दो। स्वर्ण अलंकार मध्ये आमने व्यवहार करू टंका कहना आसबो अलंकार आमने देई दिबा किंतु जोटा माने व्यवहार करबा मन रखिबा दरकार ताहा विभिन्न उद्देश्य रे ताहा उत्सर्ग कराछि। ताकू उत्सर्ग न करी हमने परिधान करबा केबा व्यवहार करबा उचित विषय नोह। आ ईश्वर ताको लोक मान को उत्सर्ग करबार अधिकार से दैछन्ति। सेमानकर शस्य सेमानकर संतानगण सेमाने निश्चित भाव में परमेश्वर को उद्देश्य रे उत्सर्ग करबे। मो जिनिस पत्र एथि पय कहली जेहेतु आमे ए प्रकार एक देश रे बसवास करूछु जो देश रे सब बळे प्राधान्य पूजा विधि को दिया जाए। जे कोनसे विषय रे मध्य पूजा न पाइले गुरु को आसे नाही। आपण मते कोनसे विषय के कि आनंद ता आशीर्वाद हेबा निहाते आवश्यक। तेणु प्रार्थना सहित ही ग्रहण करबा मान एकांत कर्तव्य। आज जो परिवार समूह आ मंडली को सेमाने अर्थ आकार रे सेमाने आनिछथि नैवेद्य मध्य जो माने आ शस्य आकार रे आनिछथि नैवेद्य ए समस्त विषय नि माने प्रभु को निकट रे प्रार्थना अनुसार करिया पय जेबा अनुरोध करबे समस्ते दुटी मुठा माने दुटा हाथ रे नेबा एवं मु समस्त को तरफ प्रार्थना अनुसार
ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ବର୍ଷର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୃଷି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଫଳକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭାକୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ରଖୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର କୃଷି କର୍ମରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏ ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତୁମଠାରୁ କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଅମାନରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କେବଳ କୃଷି କର୍ମ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରି ଜୀବିକା ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଗୁଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ତୁମ ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଣାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହଉ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ।